Morning guys, kanang nako sa mong pikasbay kay kanang manglimpyo ko kay wa man tay ikasuho lagi nga panglimpyo sa aning mga sagbot baka ni bang ni mga sagbot gagmay na pangibto no ni siya. Ni mga sagbot ang ipuso no ni siya. Pangipuso no ni siya kay sagbot kayo. Kunang nako diri sa mong pikasbay ron kay mangibot og sagbot. Kay wa man tay ikasuhol. Yan yun ba? Yan yung pangibot og sagbot. So, may isuhol, mangibot na lang ta dire, tay lingaw kay Sunday man ron. Kay wadiha akong mga wadiha akong isuon kung mga pagmangkon pagbukid. Unang nako dire pikas kay mangibot og sagbot. Ngani oh. So, matay kasuhol, kita na lang muna yung trabaho. Simple ra man po ning trabaho guys, simple ra kay nga trabaho. Na tay lingaw. Nga naibot ba? Sud sako aron diri sa labog untay lingaw ni guys. So manglimpyo na lang ta dire, mangibot og sagbot, mangibot sagbot guys kay way ikasuhol, kita na lang manglimpyo, ibot sagbot kay way lingaw, ibot og sagbot kay way ikasuhol. Simple na trabaho. Thank you for watching guys. Thank you for watching.